I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Nakon izrade kolskog ulaza na radionici nastavljam sa radovima na ovom objektu. Ovih dana ću raditi na instalaciji električne energije, što znači da moramo da spremimo zidove za instalaciju. I dvoumio sam se da li treba štemovati ove zidove ili raditi nadzidne utičnice i kabel sa kanalicama, a onda sam odlučio da ipak štemam zidove jer sam to zidao lepo i vrlo brzo se spustaju vertikale sa serklaža do utičnice. Ono što bi ja trebalo da odradim ovih dana je štemanje vertikale od venčanice, odnosno horizontalnog serklaža do utičnice. I na primjer ovdje ću imati najvjerojatnije 3 vertikale, ovdje u sredini jednu i ovdje ću imati 1, 2, 3, zatim ovdje još jednu. Generalno to nije mnogo posla, ovo ću najvjerojatnije odraditi za jedan dan i spremit ću sve za instalaciju električne energije. Zatim treba pogledati i pripremiti šta nabaviti od kutija, tabli i sve što je potrebno za električnu instalaciju. Ovdje sam gledao da moram da pojačam osvetljenje zato što nemam prozore, što znači da ću malo više staviti osvetljenja u ovaj objekat. Ovdje će jedino biti problema sa horizontalnim serklažem, kako ću da to uštemam, dok se gitar blok veoma lako obrađuje kada je lepo sazidan. Sada ću vam pokazati kako radim vertikale na ovom objektu. U ovom kanalu, konkretno ovdje na ovom zidu, bit će 3 kabla. Kabel za trofaznu struju, monofaznu struju i kabel za sijalicu. Zbog toga mora biti malo širih dimenzija i sada ću to obeležiti. Kada sam postavio laser, sada ću odrediti visinu na kojoj će mi biti monofazna utičnica, što znači da sam ja izabrao neku dimenziju od 130 cm. Ovdje bi trebalo biti utičnica za monofaznu struju, dok ću ispod nje sigurno negdje ovdje staviti i utičnicu za trofaznu struju, koju ću kasnije štemati, što znači da će ona negdje biti na 110 i 100 cm. Otprilike negdje ovdje će biti trofazna struja. Iznad ove utičnice treba da dođe dodatno osvetljenje, odnosno još jedna sijalica, neonka ili bilo šta ćemo stavljati. To znači da ćemo kao napraviti širi kao što sam rekao. Sada treba samo ispratiti laser, vi to ne možete da vidite jer je baterija lasera već slaba. Ja to vidim gdje ide, otprilike ide ovako. To je to, sada ću da pređem na štemanje ovog zida.
evo, dragi gledalci, drugi dan posla, nastavljam sa štemovanjem zidova. Nakon što sam juče odradio vertikale, sada treba da se ugrade dozne za utičnice i prekidače i trebalo bi nešto ovako da izgleda. Znači, ovo je pozicija za monofaznu struju i ovdje ćemo sada ugraditi dozne. I to je to što se tiče dozni. Sada je na redu provlačenje kablova kroz zidove do dozne, a kasnije i instalacija. Evo, ovdje sam odradio već na ovom delu i ovdje će biti prekidači za svetlo, monofazna utičnica i ispod trofazna utičnica. Sve kablove ćemo provući kroz ovaj kanal koji je većih dimenzija. Ovdje sam ostavio prekidač za svetlo i monofaznu, monofazna. Ovdje imamo isto prekidač za svetlo, monofazna i ispod ide trofazna. Još jedna monofazna i ovdje imam prekidač za svetlo i monofazna. A ovdje gore ću ostaviti najvjerojatnije u plafonu jednu monofaznu ukoliko budu bila rola vrata. To bi bilo to, dragi gledalci, što se tiče štemanja na ovom objektu. Ovdje ću prekinuti snimanje iz razloga što su temperature pale ispod nule i zaista nije prijatno raditi električnu energiju ovdje. Tako da ću sačekati par dana da temperature opet idu gore, a nadam se da ćemo instalaciju električne energije odraditi i pustiti struju u objekat pre dolaska proleća. Ja sam zadovoljan sa radovima kako teku, ipak je još uvijek zima, tako da ćemo najvjerojatnije sve stići da ovo pustimo do leta. Hvala na pažnji i pretplatite se na kanal ukoliko niste. Pozdrav i svako dobro!